मनीष ना पशु हे प्रभु ओ आसिक दिन 12टा हेलानी ए जाए शोची मुह घोड़ी बाको कौन करी भला कहलो देखी कौन है जीवू अरे देखलु केते जाए मुह घोड़ी शोची दिन आसिक 12टा हेलानी आको कौन करी मनीष ना पशु अरे एମିତି उठिकी से कौन जाक ताड़ी पकेबो कहलु घर जाक काम तो तू करिवु नले मु करिवु से खाली उठतले केचर केचर हेकी मुंडो खैता हमरा सोईची घरे शांति चले काम करिया चुपचाप रहिया सोई था हाँ छाड़ बेड़ा तो खराब है खाली ठाकुर जदि मत पचारते और केमती कौन दरकार मुझे कहती मोर एमतिया बहुत दरकार ये बाहर देश जो मेसीन ना कि से मनीष भाया देखा जाती सब घर सब काम धंदा कर दिखती आमर सेमतिया बहुत दरकार सेमतिया हो जाता मो कथा टिके शुण ठाकुर कौन आम कथा शुणिदेले ना कौन हाँ बोधे शुणिदेले no. हे प्रभु ये काम चोरी एमती काम कर कौन भूत लगे ना कौन अरे ना मो भूत नुह तू ठाकुर को डाकिलनी ताकू मेसिन कर दियो ठाकुर तक बोधे रोबोट कर दीचंती देखुनु केड जोर करूची हां ताहार दामर मजा हमें बस काम शीघ्र कर दो हमें मेसिन सब काम करियो मजा कबाट लाऊ मेला कर देखे मो पुओ परा कबाट लाऊ अरे से जानी पारनी बोधे मु बहुत दिन पर आइली चिन्नी पारनी बोधे खाली कबाट दे दोछ अदे चल घर लोक हौ कि बाहर लोक हौ झी आसो ताको स्वागत सह घर को आनी तुम पुओ को कबाट दे दौचु बुझिलु तो ओके बैटरी लो रिंटू देखु आलु कौन मरीगला ना कौन कौन ला हां मरीगला ना कौन अरे नाम से बा रोबोट हे जे तते कहली चार्ज बसे पड़ियो ना हला देख देखिलु बैगर देखिलु चार्ज बसेले हो हला केते समय चार्ज रे बसियो अरे से घंटा रे पूरा चार्ज हे जिवो हां आ ताहाले तू जा परिया पत्र नै आसु मु जाउछि के साइयाडे बुली आसीबी आ से तार काम करबा से उठले सब जाउ क्या सब उपमा के फिल्म टिके नगै देले मासिले देखि हां स्वागत बा चोर को स्वागत कर एडी बसंतु
চা নেবে না ঠান্ডা না কফি কোন নেবে? ମୋର ସେ ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଘରେ ଯୋଉ ସୁନା ଗହଣା ଗାଁଠି ଅଛି ସବୁକି ନେଇ ଆସିବ। ଆଣିବ ନା ମୁଁ ଯିବି ନେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ଆମର ଅତିଥି ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଘରର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଚୋରକୁ ଅତିଥି ସତ୍କାର ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ। ଯା 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 ଶୀଘ୍ର ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଘରର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ବଢିଆ କେତେ ଭଲ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉଥରେ ପୁଣି ଆସିବେ ଓକେ। ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଓକେ। ଓହୋ ଓହୋ ଆରେ ବୋହୁ ତ ପାଣି ଆଣିଲୁ ପାଣି। ଏ ଘର ଦ୍ୱାର କଣ ଏମିତି ପଡିଛି? ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲା କି? ୟେସ୍ ବସ୍ ସେ କହିଲା ତାର ନାମ ଚୋର। ଚୋର ତୁ କାହିଁକି ତାକୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲୁ? ବସ୍ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଚିହ୍ନା ହଉ ଅଚିହ୍ନା ହଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଗତ କଲି। ହେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତାକୁ ଘରର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ ରିଣ୍ଟୁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲା ରେ ସର୍ବନାଶ। କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ଆଁ? ଆରେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା କଣ ହଁ। ସବୁ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଆରେ ଚୋର କେମିତି ଆସିବ? ଏ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। କବାଟ କାହିଁ ଖୋଲିଲ ତମେ? ବସ୍ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ଚିହ୍ନା ହଉ ଅଚିହ୍ନା ହଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ୱାଗତ କଲି। ତୁ ତାକୁ କାହିଁ କହୁଥିଲୁ ଘରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ? ସେ ବା ମେସିନକୁ ହଉନି। ଚୋର କିଏ ଯିଏ ଆଇଲା ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ଦେଇଦେଲା। ହଉ ଯା ହେଲା ହେଲା ତାକୁ ଆଜି ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହେଲା। ହେରେ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଲୁ। ମୋର ଏମିତିଆ ବୋହୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଯୋଉ ବୋହୁ ଥିଲା ସେଇ ବୋହୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଏମିତିଆ ବୋହୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ଯେତିକି ଆଉ ଏ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ। କଲି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଫଳ ପାଇଲି ଯେତିକି। ଶାଢୀ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ କୁଆଡେ ଗଲା? ଇ କି ରୂପ? ଇ ଦି ଜଣ କଣ ଏମିତି କାବା ଭଳିଆ ଅନେଇଛନ୍ତି? ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାରି ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଭୋକ ପେଟ ଜ୍ୱଳିଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ 2 ମିନିଟ୍ ବାଲା ନୁଡୁଲ୍ସ ଶୀଘ୍ର କରିକି ନେଇକି ଆସ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି। ବାଏ। हे प्रभु